Yun yun, no? Sarap. Malambot. What's up, Sawali Pops? Yan, ito ang aming bagong venue ni Kapitol. Sumabog. Tingnan mo, guys. Kautol sa asin. Pinakitan eh. Yun. Sarap. Gutom na eh. Yan. Hey! Yes, sir. Okay, labas na ako. Yan. Ito ang luto ni Kautol. Titikman natin. Sarap to. Yan, oh. Lambot. Yun, oh. Wow! Lambot pala. Tigas eh. Okay, sige. Tikman natin. Masarap to. Ito yung secret na suka. Yan. Kain natin sa tsara dito. Sa ano-anoin natin. Wow. Wow. Aking maraming suka, sibuyas, sili, kasing balat. Yun, nawala na yung crispiness kasi nabasa na sa suka. Nabasa siya ng suka pero yung lasa, sarap pa rin. Oh, baka. Kagatin mo isang buo, Pops. Ito, pwede. Oh, yan oh. Yan, fried chicken. Yun yun, no? Sarap. Malambot. Sarap talaga. Yan, buong-buo. Yan, yan natin dito. Basta wali Pops pa yung mag-viral sa atin. Yung lagat eh. Yan, sarap-sarap. Sarap. Alright, Sawadi Pops. Maraming salamat. Lalo sa luto ni Kautol. Pork knuckle. Yan. Crispy pata pala. Yan. Yan. Alright. Huwag na akin pa. Yan oh, yan ang nagluluto. Chef yan. Legit yan, from Malaysia. Chef. Ito, sarap po. Video ako pala, wait lang. Alright. Yan, behind the scene. So, wali pa ako na. Ay, taga-ubos. Sa YouTube. Saan ang pagkadukot mo? You know, behind the scene. So, wali Pops in the house. Sarap yan. No? Ba't ang sarap mong kumain, Pops? Ganito yung isang araw Kuha aming bahay online.